Na mbụ gere isiokwu ga-eme akụkọ ị ga-anụ. Nhọpụta kansụl ime obodo IPAC akpọkugo ANSEC ka ha nebagharị ya na ya bụ ụbọchị ewepụtara maka ya bụ nhọpụta. Agwago ụmụafọ Naịjirịa ka ha nwee nnagide n'ime oge hicha aka mgba nke akụnụba nọ na ya. NLC achịkọbago ndị ọrụ ha gwa ha ka ha gbaa abụbụ ọrụ ma ọ bụ na onwe ka esi nwa anwa gaa n'iru ikpe onyeisi ha bụ Ajero ikpe maka ịkwado ndị ọnụọna. Na mba ofesi, ihe mberede ụgbọala mere na Iran egbugo ndị Pakistan na-eje njem ala nsọ dị 28 n'ọnụọgụ. Tupu nere akụkọ anyị n'uju, geregodo ozi a pụrụ iche. Gọvanọ Chukwuma Soludo abịaghị iweta mgbanwe n'ozu oke ịhazi ọnọdụ akụnụba Anambra steeti nakwa ịkwalite oke ihe ndị ahụ eji wee mara ndị Igbo ka anyị kwado ya n'ozu oke maka ọlụ chere ya n'ihu. Ọka akụkọ bụ Ifeọma Akife. Tọntigere akụkọ anyị n'uju. Otu Inter-Party Advisory Council IPAC alaka nke Anambra steeti akpọkuola ụlọọrụ Anambra State Independent Electoral Commission ANSEC ka ọ nebagharị anya n'abalị 28 ewepụtara nke ọnwa Septemba ewepụtara maka nhọpụta kansụl ime obodo iji wee nyere ndị otu ndọrọndọrọ ọchịchị gasị iche iche ohere imezuo ihe a chọrọ maka oge ewepụtara maka iweta aha ndị ga-azọ ya bụ ọkwa nakwa ịchụ nta nkwado. Onye isi oche IPAC na Anambra bụ Maazị Uche Ugwueji kpọrọ oku a n'isi ụlọọrụ ANSEC dị n'Ọka n'oge nzukọ ndị IPAC na ụlọọrụ Anambra State Independent Electoral Commission nwere. Onye ọrụ ya bụ Chibụzọ Obidike ji akụkọ a wee bịa ka o si gaa. Ka ọ na-ekwu okwu dịka a mechara ya bụ ọgbakọ, Maazị Ugwueji kenere ya bụ otu maka nzukọ ahụ n'ihi na ụfọdụ okwu bụ ndị akpatụgara aka na ya bụ ọgbakọ. Onye isi oche nke All Progressive Grand Alliance Barrister Ifeat Obi-Okoye mere ka amata na otu ndọrọndọrọ ya adịgo njikere isonye na ya bụ nhọpụta ma gwakwa ndị ndọrọndọrọ ndị nke ọzọ ka ha gbaa mbọ sonyekwa na ya ka ọ wee gaa nke ọma. Na nzaghachi ya, onye chairman nke ya bụ kọmishọn Magistrate Genevieve Osakwe kenere ndị otu ahụ maka ihe ndị ha tụpụtara ma kwuo na isiokwu ndị ha wepụtara bụ nke ha ga-eji nwayọọ leba anya nke ọma iji wee hụ na emere nhọpụta ka ọ gaa n'iwu. Dịka o siri kọwaa, ihe eji wee nwee ọgbakọ ahụ bụ ka a kpaa ihu na ihu ma wepụtagasịa ihe ndị nwere ike inye ọgbata uhie ma nwetakwa ụsa nye ha. Otu ogologo izu ụka nke ọgbakọ ekpere otu Evangelical Fellowship in the Anglican Communion EFAC Nigeria bịago na njedebe n'Oko Anambra steeti. Ya bụ ọgbakọ etiti bụ nke dọtara ndị sonyere mbụ karịrị ndị otu Evangelical Fellowship in the Anglican Communion EFAC sitere n'akụ ala Nigeria dịgasị iche iche were ọnọdụ na St. John the Divine Church nakwa Federal Polytechnic dịcha n'Oko, kansụl ime obodo Orumba North nke Anambra steeti. Abụchi nwa ọzọ bụ onye ọrụ nsonyere ha ma wetara anyị akụkọ a ka o si gaa. bụ nke isiokwu ya bụ Show Forth His Glory. Onye National Chairman nke otu EFAC bụ Right Reverend Samuel Ezeofor bụ onye mere ka amata na Chineke bụ onye kwadogoro akụrụngwa ọ ga-eji gọzie nakwa kwado ndị nke kwenyere na ya ma bụkwazịarụ ndị ọ ga-eji kwara ngwa ọrụ iji wee gosi ụwa na ọ bụ ya bụ chi. Right Reverend Ezeofor bụ onye bụkwazi onye bishọp nke Anglican na Diocese Agụata dọrọ ndị otu Kraịst ka ha jiri ndidi na-efe Chineke ka ha wee nwee ike rite erele dị na amara ya. O mere ka amata na enwere ọtụtụ ụzọ Chineke si egosipụta amara ya n'uju bụ ndị gụnyere ịgọzi ndị nke ya, ikepụtakwa ihe makwazi ịta ndị ajọ obi afụfụ. Right Reverend Ezeofor kwuru na ọgbakọ EFAC nke afọ a bụ ụzọ Chineke si eji ndị na-ejere ya ozi were na-akpọlite ndị otu ya nọ n'ụwa, ebe ọ kachasịrị n'isi ndị otu EFAC maka ịdọtara ya mkpụrụ obi n'eluigwe. N'okwu nke ya, onye odeakwụkwọ kpụtọrọkpụ nke otu EFAC bụ Venerable Olugbenga Ajayi
kọwara na ọgbakọ ahụ bụ nke eji otu izu ụka wee mee bụ nke na-ewugharị ndụ mmadụ ma kwukwezie na ọ ga-enyere ndị otu Kraịst aka ka ha ghara ịdapụ na okwukwe kama ka ha jidesikwe okwukwe ha ike. O gosipụtara mwute nyegara ntaramahụhụ ndị mmadụ na-ata na ala anyị bụ Naịjirịa ma nọzikwara oge ahụ wee dụọ ndị otu Chineke ọdụ ka ha nagidesikwe ka obodo dị kịta n'ihi na o teghị ka ọ dịwarị njọ na ọ ka ga-adị mma. N'okwu nke ya, onye prezident Agụata Diocesan Women's Ministry bụ Odoziakụ Chinyere Ezeọfọ bụ onye kwuru okwu banyere ọrụ dịrị ụmụ nwaanyị bụ nke o mere ka amata na ọ bụ ha nwaso na ideji ụlọ ụka nakwazi obodo gbaa gburugburu ma dụkwazie ha ka ha jidesie Chineke ike iji wee weta agamniru na ndụ ha. Ejije, mkparịta ụka, akụkọ ịgba ama, nkụzi nakwazi ọtụtụ ihe ndị ọzọ bụ ihe pụtachakara ife na ọgbakọ National Convention nke ndị otu Evangelical Fellowship na Anglican Communion EFAC Nigeria bụ nke achịkọbara na Diocese Agụata nke ndị Anglican. Na mbọ ọ na-agba ịkwalite nlekọta ahụike bụ kpọọ n'oyoyo nakwa ezi ọnọdụ obibi ndụ ndị bi n'ime ime obodo karịrị 4 na Anambra steeti eritego ere na ama nlekọta ahụike n'efu achịkọbara site n'aka onye na-anọchite anya ọgbọ nta nkwado Orumba North na alaka omebiwu Anambra steeti bụ Honorable Paul Obo na njikọ aka gọọmenti Anambra steeti nakwa National Association of Nigerian Nurses in North America NANNA. Ya bụ nlekọta ahụike abalị ise bụ nke metụtara obodo 4 gụnyere Ezira, Ụmụoji, Ajale na Akweze bụ nke merụbere site n'ihe nkụzi dịgasị iche iche na ụlọ ọrụ onye odeakwụkwọ gọọmenti Anambra steeti dị n'Ọka. Ụfọdụ nlekọta ahụike nyere ndị mmadụ n'ime oge ahụ gụnyere inene ha anya nakwa inye ha ugogbe anya, inene ndị nwere ọbara mgbali nakwa ndị nwere ọrịa shuga nakwa ahụike ndị ọzọ na-enyebe ndị mmadụ nsogbu. David Ndife kọrọ akụkọ a n'uju. Ka ọ na-ekwu okwu na mbido mmemme ahụ, onye chief facilitator nke amụma ahụ onye bụkwa onye nọchite anya Orumba North Constituency n'ụlọ omeiwu steeti a, Honorable Paul Obu kenere Gọvanọ Soludo maka mwugharị ọ na-ewugharị ọnọdụ ahụike na steeti a ma kwuo na ọ bụ iji wega ahụike na ime obodo dị iche iche kpatara o ji bagide n'amụma ahụ. Ya bụ onye omepụrụ onye ọ dịrị nke ama ama n'Orumba dịka ọ na-eto onye nke ahụ wepụtara otu NANNA, Dọkịta Sandra Anyoha kwuru na amụma a so na isi ihe ise dị na ihe o ji mere isiokwu nke gụnyere agụmakwụkwọ, ụmụ ntorobịa, ahụike, nchekwa nakwa ndozi obodo. Onye kọmishọna ahụ maka ahụike na steeti a, Dọkịta Afam Obidike kenere Honorable Paul maka mbọ ọ na-agba n'ihi na ọ bụ iji mejuo mbọ gọọmenti steeti a na-agba n'ebe o metara ahụike. Onye Executive Secretary nke Anambra Primary Health Care Agency Pharmacy Chisom Uchem kenere Honorable Paul maka obi ọmịiko ya. Ụfọdụ ndị ritere ere ndị gụnyere onye nke na-anọchite anya Orumba South n'ụlọ omeiwu steeti a, Honorable Ima Nwafọ, onye Transition Committee Chairman nke Orumba North Local Government Area, Retired Captain Kasmia Nwafọ, onye Traditional Ruler nke Ezira, Igwe Augustine Nwangwu, nakwa onye President General nke Ezira, Honorable Moses Akam kenere Honorable Paul maka iwere ahụike mere isiokwu ma na-esonyekwe n'amụma nke Gọvanọ Soludo bụ akụ ruo ụlọ. Na mbụ ka onye isi ya bụ otu bụ NANNA nke New Jersey bụ Oriakụ Stella Ngozi nakwa onye isi oche NANNA Dọkịta Esther Oshunluyi nakwa Dọkịta Tesi Okoro kenere Honorable Paul Obu maka ịchịkọba ya bụ amụma ma gwazie ndị ahụ ritere erere ka ha gbaa mbọ na-esonye ndụmọdụ enyere ha n'ọrụ ijikwa ya bụ Honorable Paul Obu dịka onye patron nke ya bụ otu NANNA ịnabata Pharmacy Chisom Uchem n'ime ya bụ otu nakwa ịgbape ya bụ Primary Health Care Center nke alụgharịrị n'Ezira bụ ihe ndị emepụtara na ya bụ mmemme. Site na ya bụ ndị kwe na ndị ekwe dị n'etiti
ya na ndị uwe ojii ndị ndu otu jikọrọ ndị ọnala Nigeria bụ otu Nigeria Labour Congress agwago ndị otu aka ha dị njikere maka ịmalite ịgba abụbụ ọlụ n'ala Nigeria dum ma ọ bụrụ na o nwee ka ihe si dị n'etiti abalị ụbọchị Tuesday izuụka na-abịa abịa. Ndị otu ndị ọlụ mere ka amata nke a n'oge ha nwechara nzukọ ntụmadị nke otu kansụl ukwu etiti ha na Abuja ma gwazie ndị alaka steeti niile nakwa ndị ha na ha jikọọ aka ọnụ ka ha chịkọba ndị ọlụ ha maka ịmalite ịgba abụbụ ọlụ ozigbo n'etiti abalị ma ọ bụrụ na o nwee ihe ọbụla mere onye isi NLC bụ Joe Ajero bụ onye ndị uwe ojii na-akpọ oku maka ịgba ya ajụjụ ọnụ gbasara ebubo a na-ebu ya na o ji ego akwado ndị ọnụọna. Ya bụ ọkpụkpọ oku ndị uwe ojii kpọrọ Ajero bịara ka ọ gachara izu ụka ole na ole ndị uwe ojii ji wee jiri abalị wakpo isi ụlọ ọrụ NLC dị n'Abuja. Inspector General ndị uwe ojii Maazị Kayode Egbetoko n'oge ọ na-akọ ihe gbasara ya bụ mwakpo emere sịrị na ndị uwe ojii na-achọ otu onye ọnụọna bụ onye butere katakata enwere na Sudan. Ndị uwe ojii gbakwunyere na ya bụ mwakpo bụ ka ha wee chọọ akọrọngwa dịgasị iche iche metụtara ya bụ ọganagana emere na nso nso akpọrọ End Bad Governance maọbụ ịkpọ ọganagana maka agụụ bụ nke tụgharịziri bute tigbuo na zugbo na-akụ ala Nigeria dịgasị iche iche ọkachasị na mgbago ugwu ebe ụfọdụ ndị na-akpọ ọganagana bụ ndị ahụrụ ka ha na-efe ọkọlọtọ ndị mba Russia wee na-asị na ha chọrọ ka President Bola Tinubu tinye alụkwaghịm. Ụbọchị Mọnde ndị uwe ojii sịrị na Ajero ga-awụcha maka ịgba ya ajụjụ ọnụ gbasara ebubo a na-ebu ya na o ji ego akwado ndị ọnụọna nakwa ịgba obodo ya mgba mana ndị isi otu kansụl NLC chịkọbara nzukọ ntụmadị ozigbo ụnyaahụ iji wee tụlee ya bụ ọkpụkpọ oku. N'oge ha nwechara nzukọ ahụ ndị ndu NLC na nchịkọta nzukọ ha nwere sịrị na ha nyochara ya bụ ọkpụkpọ oku akpọrọ Ajero ka ọ bịazara ọnụ ya ma hụta na onwe ikwe ebe ọ bụ na ya bụ ọkpụkpọ oku dabere kama na ọ bụ ihe nwere mkpalite nke ndọrọndọrọ ya bụ nyocha ha na-eme. Otu ụgbọala bụ ndị Pakistan na-eme njem ala nsọ atụgharịgo na Iran ma gbuo pekata mpe mmadụ 28 dịka ndị ọkachamara n'ụlọ akwụkwọ akụkọ mba Iran si wee kwuo. Ya bụ ihe mberede mere n'oge abalị na Central Iranian Province nke Yaz ma bụrụkwanụ nke sitere na nsogbu breki ụgbọala. Mmadụ 23 ndị ọzọ bụ ndị merụrụ ahụ 14 n'ime ha nọ n'ajọ ọnọdụ. Onye nnọchite anya Pakistan na Iran bụ Muhammad Mudassir Tipu gwara ndị nta akụkọ nke a. Ndị a na-eme njem bụ ndị si Sindh Province na Pakistan wee na-eje obodo nsọ Iran nke Karbala iji wee merụba otu n'ime oke ihe mmemme kachasị n'usoro ịga oge Shia. Ihe dịka mmadụ 50 ka ekwenyere nọ n'ụgbọala ahụ n'oge o soro dịka ndị ụlọ akụkọ nke mba ahụ si wee gụnyere ndị na-eme njem sitere Lakana, Goti nakwa obodo dịgasị na Sindh. Ụmụ nwaanyị 11 nakwa ụmụ nwoke 17 so na ndị nwụrụ anwụ ihe mberede ahụ dịka onye Crisis Management Director Ali Malazedek si wee kwuo. Ya bụ ụgbọala bụ nwụrụ ọkụ n'ihu mpaghara Dashitaft Checkpoint na Iran ihe dịka kilomita 681 maịl 423 na mpaghara ndịda isi obodo bụ Tehran. Maazị Malazedek mere ka amata na ya bụ ụgbọala bụ nke nupụrụ isi n'okporo ụzọ n'ihi etu onye ọkwọ ụgbọala esi wee jikweta ya bụ ụgbọala dịka ọ machaghị etu ihe esi wee gbatakwuru n'okporo ụzọ ahụ nakwa ịgba oke ọsọ nakwa nsogbu sitere n'akụkụ ahụ ụgbọala. Onye isi ala ndị Pakistan Asif Ali Zardari mere ka amata na ezigago ministri na maka ihe na-eme na mba ofesi ka ọ ga bute ozu ndị ahụ nwụrụ anwụ na ebe ihe mberede nke okporo ụzọ ma kepụta nlekọta ahụike maka ndị merụrụ ahụ. Atletico Madrid ebinyego aka maka onye England midfielder Conor Gallagher site na Chelsea site na ọnụego ekwenyere na ọ kwụ n'ihe dịka £33. Ya bụ nwa amadi gbara afọ 24 bụ onye binyere aka na nkwekọrịta afọ 5 ya na Spanish Top Flight Club. Gallagher sonyere Chelsea n'oge ọ gbara naanị afọ 6 ma sonyego na asọmpi 19 dịka o nyere goal 10 na asọmpi ndị o sonyegoro na ya. Ọ banyere na agba nke final n'afọ nkwekọrịta anya na Stamford Bridge
ka Chelsea wee nwee ike irepụ ya ka ọ banye n'otu klọb ọzọ ka ọ ghara ịbụ n'efu ka ha ga-enyefe ya n'oge nnyefe ọzọ na-abịa abịa. Onye ọkwụ n'ihu egwuregwu ndị Atletico bụ Joao Felix gbakwara afọ 24 adịgo njikere ịbanyekwa n'otu klọb ọzọ. Ya bụ ịma afọ na nke nkwekọrịta Chelsea ibinye Atletico striker Samu Omorodion bụ nke nwetara igbu oge maka Gallagher ịbanye na Spain, mana Felix bụ onye nkwekọrịta ya tọhapụziri ya bụ ego a chọrọ maka Atletico iji wee mezuo ihe gbasara ya bụ nnyefe ga ịba n'otu klọb ọzọ. Nwa enyigo ozu Odoziakụ Christiana Eziakụ Nwosu nagoro mgbe onye amara dịka agbala wetu obi n'etiti ndị ọgbọ ya na be ya dị na Adagbe Village, Abatete, Kanstem obodo Dunukọfịa nke Anambra Steeti. Na ofufe nri enyimozu achịkọbara na St. Dominic Catholic Church Abatete, otu onye so na ndị ụkọchukwu chịkọbara ya bụ ofufe nri enyimozu Reverend Father Michael Nwobodo kpọkụrụ ndị na-eso ụzọ Kraịst ka ha na-ekpedo n'etiti ha na Chineke oge niile site n'ịna-ebi ndụ dị nsọ n'ihi na mmadụ enwekwa ihe ọ bụ ma ewezuga Chineke. Onye ọlụ anyị bụ Kenechukwu Chukwudị sonyere na ya bụ ofufe nri maka ọrụ anyị akụkọ a ka abịa enyimozu si wee gaa. Nwobodo bụ onye kọwara onye a na-eme enyimozu ya dịka ezigbo onye ụka, bụkwara onye toro Chukwu ma gbara ndị mmadụ mbọ dịka ike si kwe ya. N'okwu ya ka enyichere ozu mama ya, Odoziakụ Ebele Ụzọegbu, onye bụ nwa ya nke izizi, kọwara na mama ya bụ onye udo, onye anara achụ oke akụnụba, bụkwara onye ya na ndị mmadụ na-enwe mmekọrịta, ọkacha dịka o si nwee nnukwu okwukwe n'ebe Chukwu nọ, nke o nyere ndị mmadụ ndụmọdụ ị na-ebi ezigbo ndụ dịka ndị ụka. Onye bụ nwa ya nke izizi bụ Maazị Echezonachukwu Nwosu kwusiri ike n'agbanyeghị na ọ bụ mama ya, nne ya bụ ezigbo mmadụ, onye biri ndụ pụrụ iche, bụkwara onye udo, onye nwere obi umeala, yanakwa onye na-ekwu eziokwu, nke nyere ụmụ ya ezigbo ọzụzụ. Nwa ya nke ikpeazụ na ụmụ na-atọ nke ọ mụrụ bụ Maazị Chijioke Nwosu bụ onye kenere Chukwu ekene dịka nne ya si bie ezigbo ndụ ma nọtekwa aka, nke o mere ka amata na ọ bụ onye na-enete mmadụ anya ma bụkwara onye mere ya ka o nwee obi umeala, nke o nyere ndị mmadụ ndụmọdụ ị na-ebi ndụ kwesịrị ekwesị. Odoziakụ Nwosu bụ onye nwụrụnụ ka ọ gbara ahọ 84, nke ndị obodo ahụ Abatete, ndị enyi ya na ndị na-echere ha ezigbo echiche si na nso na otu aka bụ ndị bịara ka akwanyere ya ugwu ikpeazụ ma kasikwe ezinụlọ ahụ obi. Ụlọ mgbasa ozi Anambra Broadcasting Service ABS, ebe nwa ya nke izizi bụ nnukwu onye ọrụ na ụlọ mgbasa ozi ahụ, nke onye bụ onye isi Engineering Department bụ Maazị Paul Okoye, onye bụ onye isi ngalaba Administration bụ Lady Tina Ekenta, yanakwa onye bụ onye isi oche nke ngalaba News and Current Affairs bụ Odoziakụ Judy Jeff Nwabueze, yana ndị ọrụ ndị ọzọ bụ ndị bịakwara ịkasi ezinụlọ ahụ obi. Ịgba egwu dị iche iche nke sitere na otu ụmụ nwaanyị dị iche iche bịara mmemme ahụ bụ nnukwu ihe gosipụtara na oge enyimozu ahụ. Site na Abatete, aha m bụ Kenechukwu Chukwudị n'akụkọ ụwa ABS. Cheta na ị nwere ike isonyere ABS n'akụkọ nakwa ihe mmemme ndị ọzọ anyị na-eme ebe ọ bụla ị nọ n'ụwa site n'ịbanye na Facebook page anyị na Anambra Broadcasting Service. Sonyere anyị na YouTube na youtube.com/ABS Television Ọka. Sonyere anyị na Instagram na ABS Radio TV. Nwekwara ike ịbanye na webụsaịtị anyị na www.absradiotv.com. Gị nwekwazie isiokwu ndị mere akụkọ anyị kọrọ gị na mmalite. Ihe gbasara nhọpụta kansụl ime obodo ka anyị kọrọ n'otu IPAC akpọkuola ANSEC ka ha nebagharị anya n'ụbọchị ewepụtara maka ịchịkọba ya bụ nhọpụta. Agwago ụmụafọ Naịjirịa ka ha nwee nnagide dịka a na-ezute ọtụtụ ihe iche aka mgba nke akụnụba n'ala Naịjirịa. NLC agwago ndị ọrụ ha ka ha jikere maka ịgba abụbụ ọlụ
dịka akpọrọ Ajerobo onye isi ha ka ọ bịa zara ọnụ ya maka ebubo a na-ebo ya ịkwado ndị ọnụọ na anyị sitekwa na mba ofesi wee kọrọ gị na ụgbọala mba Iran bụ ndị mmadụ agbarigo ma gbuo mmadụ 28 bụ ndị Pakistan na-aga njem ala nsọ nọ na ya. Tupu anyị achịkọta gerekwa ozi a pụrụ iche, Gọvanọ Chukwuma Soludo abịaghị iweta mgbanwe na ozu oke ịhazi ọnọdụ akụnụba Anambra steeti nakwa ịkwalite oke ihe ndị ahụ eji wee mara anyị bụ ndị Igbo ka anyị kwado ya n'ozu oke maka ọrụ chere ya n'ihu. N'ebe a ka akụkọ ụwa hụrụ n'ụtụtụ a n'aha ndị nyere aka wee chịkọba akụkọ ụwa mekwa ka o ruo gị ntị. Mụ onwe m bụ Ifeọma Akife na-asị gị daalụ maka ige anyị ntị ka ụbọchị taa mara anyị niile mma. Ka emesịa.